Gipahigayon natong Mayo 31 ning tuiga ang Cacao Mindanao Artisan Fair sulod sa usa ka mall sa Ecolan ning Dakbayan. Gipangunahan kini sa Department of Agriculture Davao Region. Dinamo aktibidad nagpasiugda sa mga produkto sa cacao growers ug local chocolate producers. Sukad pa ni atong tuig 2014. Karong tuiga adunay 8 ka mga local producers nga naghanyag silang nagkadang produkto nga gama sa kakao. Among kalihukan nagsaulog usab sa pagkamugna sa Davao City isip chocolate capital of the Philippines nga naangkon sa syudad niadtong Mayo tuig 2021 ubos sa Republic Act 11547. Among aktibidad gilangkuban sa Department of Trade and Industry, Department of Tourism ug ang lokal nga panggamhanan dinhi sa Davao City. Ang Cacao Mindanao Artisan Fair milungtad niadtong adlang Lunes, Hunyo 3. DTI remains committed to implementing projects that further elevate the industry. This includes providing skills training program to ensure the production of exceptional and innovative cacao-based products. As we come together for this special occasion, we recognize the pivotal role that cacao plays in local economy and cultural dignity. The fair not only highlights the exquisite quality of Mindanao's cacao, especially Davao, but also underscores the importance of sustainable practices and community empowerment in ensuring industry's future growth and success. Samtang may balor sa 15 million pesos nga danyos ang natala atol sa sunog nga hitabo sa kanhi sinihan sa CM Recto Street ning Dakbayan sa Barangay 35-D ning syudad. Nahitabo ang sunog pasado alas 6 sa buntag niadtong adlawng Biyernes, Mayo 31 ning tuiga. Sa report gikan sa Bangoy Fire Station, tulo ka mga establishmento ang nangaugdaw sa mga sunog nga miabot pa sa second alarm. Upat ka mga lalaking responders ang nakahiyagom og minor injuries, human sila nahulugan og debris atol sa pagpalong sa maong kalayo. Hinon walay natalang namatay sa mga insidente. Sa kasamtangan, padayon paghihapon ginasuta ang rason sa maong sunog. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ko si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.